Muy buenas tardes, mi gente, y bienvenido a otro episodio de Boxeo Algarete. Aquí estamos esta tarde nuevamente conmigo, la señora Algarete, y le vamos a traer otra nueva prospecto en el boxeo femenino. Ella se llama Alexis Martinez. Yo sé que a lo mejor muchos no han escuchado de ella, pero como les decimos en nuestro canal, echamos ganas a todos estos prospectos boxeadores con esta pasión hacia este deporte que pues, definitivamente es muy excitante. Y aquí la traemos con ustedes, como le digo, se llama Alexis Martínez y se las presentamos para que le hagan todas las preguntas que quieran y la podamos seguir y acompañar y apoyarla en sus carreras. Bueno, aquí estamos con ella. Vamos a estar trasladando un poquito entre inglés y español, ya que ella es un poco más fluente en el inglés. Hello. Hello, Alexis. ¿Cómo estás? How are you doing this afternoon? Aquí estamos con nuestros algaretes. Are you excited to be back out into the boxing world? ¿Estás excitada de nuevamente estar entrando en el mundo del boxeo activamente? Oh, I'm extremely excited. I'm excited this weekend. I have some exciting sparring. I get to hop in the ring with world champion Sinisa Estrada, spar with her a bit, and then I have, two exciting fights coming up. Bueno, pues ella nos está diciendo que está bien excitada en esta semana, va a estar haciendo sparring con grandes boxeadores, tiene nuevas peleas que vienen. So, Alexis, tell us a little bit about yourself. Digo un poquito sobre tu persona, de las peleas que has tenido, the fights that you've already had, algunos contratiempos that we already know, some little backsteps that you have had with the reporting of your fight. Tell us about yourself so we could get to know you. So my name is Alexis Martinez. I'm a 24-year-old fighter out of Salinas Boxing Club. I turned pro last year around the middle of the year during the pandemic. It's just been a whirlwind since then, taking as many pro fights as we can. We're trying to fight pro at least every 3 months. I've traveled probably more during this pandemic than I ever have in my life with boxing. I've had multiple COVID tests, been in a bubble multiple times, going through all the precautions. But, it's just been such an experience. I'm so glad to, be able to box. I got married last year, so my husband, he's part of my boxing experience. Prior to this, he had only watched boxing on TV, and then now he's married to a full-blown boxer. And it's a lot of excitement to have, my coach Robert in my corner and my husband in my corner. That is very exciting. Congratulations. Felicidades a ella. Nos informa que ella ella empezó su carrera pro en el medio de la pandemia. So, ha sido algo bien excitante para arriba y para abajo, múltiples exámenes del COVID. También se casó en este año con su pareja y pues que la apoya muy bien. Era una persona que no está envuelta en el boxeo, como ayer que tuvimos a Alex, a Zulem Urbina, que el esposo de ella sí es su coach. En esta ocasión, pues el esposo de Alexis es una persona así común y pues ha aceptado su carrera y ella pues su coach es Robert. Y vamos a ver, what other fights? Tell us about the fights that you have had. Dinos de las peleas que ya tú has tenido, los resultados y la pelea excitante que tienes ahora, que, damas y caballeros, especialmente es en Tijuana, México. Tell us about that. So I took my pro debut on 1 week's notice. I fought minimum weight 101 pounds against Miriam Anda in Rosarito. I lost that one by split decision. So unfortunately at the time, I didn't know that one wasn't going to be accepted by BoxRec. So that one is not on my BoxRec record. Following after that, there's like a bit of controversy with BoxRec and the commission in Rosarito, and I had already been contracted to another fight. So I fought once more in Rosarito against a girl, I believe her name was Edna Ponce, or maybe Lillian Ponce. I don't know what exactly her first name is, but she goes by both. So I fought her. She was a great fighter. That was probably my toughest fight. I got headbutted in that fight. She broke my nose, but we came back and, we were tough and she was tough. That was my favorite fight I've ever had. It turns out I was fighting for a little belt that day. I had no idea until after. I lost by split decision.
but she was a good girl, you know. And I grabbed the belt off of the referee there, and I put the belt around her. And, you know, it was beautiful to see everyone so surprised that I had done that. When I came out, you know, everyone congratulated the both of us. And, you know, you don't really see too many girls get along in the sport. And, you know, I thanked her. I took photos of her and her family afterwards. And, you know, she was lovely. And I think the sport of boxing needs more of that, you know, female positivity. In the ring, you know, we wanted to tear each other's heads off, but right afterwards, you know, it was nothing but love. So that one also not on my box rec. So those are two fights that, you know, I got great experience in, but unfortunately those ones haven't been counted. So then I got to fight in Chihuahua recently in January. I fought in Chihuahua. That one is on box rec. I won that one, but there's a bit of controversy there because on box rec it has it as a split decision loss. So we're kind of trying to figure it out, but I know that box rec is really doing a great job at trying to, you know, score all of the fights correctly. And it's a lot with all of us fighting now in Mexico and different places around the world, you know, so we're cutting them a little bit of slack. Wow. Well, to explain to them, ella ya ha tenido 3 peleas, pero ninguna de sus peleas la han puesto en boxers, nada más que una. La primera pelea pues fue en Rosalito y la segunda también fue en Rosalito, la cual perdió. En la segunda pelea ella nos explica que fue en contra de Ponce. No tenía ninguna información de que iba a estar peleando por una correa ese día. Ella dice que ella no sabía que iba a estar peleando por una correa en ese día. También peleó esa pelea, pero que hubo mucha solidaridad, que mucho amor en esa pelea. En la segunda pelea le rompieron la nariz con un cabezazo, pero ella siguió adelante, fue una gran pelea, le gustó mucho esa pelea. Me dice que ella misma le puso la correa alrededor de Ponce y todo con mucho amor. Y su tercera pelea, que fue recientemente en enero, Box Craig la tiene en récord como que fue una pérdida para ella, pero ella dice que ella sí ganó la pelea y que están ahora bregando con Box Craig para arreglar esos récords y que sí enseñen de que ella ganó su tercera pelea. All right, so Alexis, I just explained to them, you know, what had happened in the past with your 3 previous fights. Tell us about your next fight that is coming up now in Tijuana, Mexico. I will be fighting March 27th in Tijuana, Mexico. I'm not quite sure who my opponent is, but nonetheless, you know, training hard, very excited. And then I actually just got contracted on Friday to fight again against Miriam Amanda, the girl that I had my debut against in my first 6-round fight, which is really exciting for me. Wow, so you're going to have a rematch. Yes, I really, you know, she was a good fighter, but I really, like, I've improved a lot more, and I'm really excited to go out there and, you know, put it on her. Great. Bueno, pues ella tiene otra pelea ahora que viene en marzo 27, como dijimos, en Tijuana, México. Todavía no sabe cuál va a ser su contrincante en esa pelea, pero también nos informa que la contrataron para otra pelea que viene después de esa con la primera dama con la cual peleó. Y ella, could you tell me the name again of your fighter, the one that just contracted you? I'm sorry, I can't remember. Pardon me? Miriam Anda. Miriam Anda. Fue su primera contrincante y va a volver a pelear con ella ahora, y ella dice que está muy excitada porque como su boxeo ha mejorado tanto, her boxing has improved so much, está bien excitada, really excited to do this rematch. What else do you have in mind? I know you are only in your 20s, you know, you don't, you know, but your mother-in-law, you know, she doesn't pressure you a little bit for any grandchildren or anything like that, you know, because being a female, you know, we have a little bit more on our plate than, you know, the regular man does. But tell me a little bit about that in the female aspect. Le he preguntado a ella nada más tiene 27 años,
pero ya siendo una mujer y todos nosotros sabemos que sí podemos formar parte de deportes en los cuales mayormente son los hombres, pero tenemos también un trabajo en el aspecto de la mujer y le he preguntado cuáles son sus planes en esos aspectos con su suegra que muchas veces piden niños. Vamos a ver qué nos dice. Let's wait for your response on that question. So my husband, he actually came with my stepdaughter. So I have a stepdaughter who is 9 years old. You know, she's amazing. Couldn't ask for a better stepdaughter. She's just so smart and so talented. So he already has a baby. I have 4 pit bulls. I'm really a dog mom. I really, really am. I love my babies. They sleep in my room. They're indoor dogs. They're total babies. But yeah, my suegra, she has asked, and her amongst many other people, friends that I grew up with, they've already had, 2, 3 babies. They're planning it. They just got married as well. They're moving on to that next step of their life. But I try my best just to tell them, for me, I feel like I'm in the best shape of my life. I'm, doing the things that I've worked so many years for, throughout high school, I missed all of those parties. I missed all of, the fun messing around. I didn't do any of that because I was always at training. I didn't give up so many years of that to give up and, come short. No, I'm pro now and I'm going to take full advantage of this and ride it until it comes away. And my husband, he really supports me in that. He knows that, I'm not ready to settle down and have a new baby yet. That doesn't mean that I don't treat Delilah, my stepdaughter, just as great. Yeah. She's my baby. So he's really great in supporting me, and he knows that whenever I am done with my boxing journey, then, we'll work on that. Fantástico. En parte de su aspecto familiar nos cuenta de que ahora que está casada con su esposo sí ya vino con una niña de 9 años que ella la adora como si fuera hija propia y también tiene 4 perritos, 4 pitbulls que son como sus hijos y pues en su plataforma familiar ella se siente completa en estos momentos y le va a seguir con su profesión por ahora. Como siempre le pregunté qué le dice la suegrita, porque ustedes saben que a veces las suegras piden un poquito más, pero ella dice que todo sigue bien en su aspecto personal. Y I wanted to ask you, you are very fluent in English, but where is your background from? Were you born in the States? Were you born in Mexico? Where are your cultures? Where are your roots from? I was born in the United States. It would be my great-grandparents that were born in Mexico, and one great-grandparent was born in the Philippines. So I am Mexican and Filipino. However, unfortunately, I don't speak either language. My suegra speaks full Spanish, so I've been trying my best to pick it up. I actually understand it much more than I can speak it. Oh, okay. Le pregunté de sus raíces y de dónde es ella, y pues ella sí es nacida aquí en los Estados Unidos, pero sus raíces son, como dijo, sus tatarabuelos, uno de México y de las Filipinas, pues ella es mitad mexicana, mitad filipina, habla el inglés, pero entiende muy bien el español, y como su suegra también es fluente en el español, pues ella entiende mucho más el español de como antes. Let's see if our gareteros got any exciting questions for you. Let me read through some of these comments here in our chat. I've already done that. Let's see. They have nuestro garetero, Mr. Diego Mora, says Alexis Martinez promete para el futuro 100%, has a good promise in the future 100% here from one of our gareteros. Yeah, he also boxes, right? Yes, Diego Moral. All right. Oliver Solis says a very big hi and hello and welcome to our channel to Alexis. Si anybody else, alguno de nuestros otros algareteros en el cuarto tiene alguna otra pregunta here for Alexis so we can ask her today. Alexis, while we are waiting to see if our algareteros got anything further for us, tell us a little bit where we could continue to follow you
en donde podemos continuar siguiéndote your career. Because of course we're going to continue to be behind you, supporting you 100%. And of course, after your fight, we would like to have you back in our channel, and win or lose, this is a profession, we have to be ready for everything. I know that it's a passion to you, so don't feel bad. We support everyone, and whenever you fall, it's always the same thing. Dust it off, and you keep going. So, where can we follow you? What are your ways of communication? Facebook, Instagram. So you can follow me on Instagram at bbee.x.honey. You can follow me on Twitter at littlealex_217, or you can follow me on Facebook. On Facebook, I'm actually listed under Alexis Christine Garcia. Since I am newly married, I haven't gone through the legal name change yet, just because I want to keep my passport ready. You never know when I'm going to get a last minute fight overseas. I've been throwing my name out there for fights everywhere. I'm trying to fight some girl from Britain. I don't mind. I'll love to travel. Send me wherever. Bueno, pues ahí lo tienen. One of our gareteros would like to ask you, what is the category you fight on? I know you did tell us that you are in the 102 range around there. All right. So, what is the category exactly that you are fighting in? So I fight minimum weight, which is 101 to 105 pounds. Normally, I'm walking 104, so that's easy weight. I can fight today, later on, if I wanted to. I don't have to cut any more things. You're very tiny person. Bueno, Durón, ella pelea, como que dice, los pesos bien mosca, de 102 libras a 105, y ahí se ha mantenido. Ella dice que ella puede pelear ahora mismo las 104 y siempre se mantiene lista para pelear. Ella dio sus redes sociales para que puedan seguirla, y pues está lista. Any other questions from our Algareteros? Anything else that you would like to share with us, Alexis? It has been a great honor. Ha sido un honor tenerte aquí. It's going to be a great and exciting time to follow you in your career as well. El señor Algarete would like me to ask you, what boxers did you grow up watching that inspired you into this sport? El señor quería preguntarle que cuáles eran los boxeadores que la inspiraron a ella en esta carrera cuando ella estaba creciendo. ¿Cuáles eran los que a ella le gustaban más? So growing up in my household, my mom would always put on the boxing fights for my grandpa. They would watch boxing all the time and be screaming. And, as a little girl, I wasn't actually so into it. Like before I turned maybe 8, I wasn't into it, but they always had it on. And I would always see these guys, punching the heck out of each other. And that was during the time when, Manny Pacquiao was fighting, Oscar De La Hoya was fighting. So I grew up watching them box. I'm actually named after Alexis Arguello, the Mexican boxer. So it was just kind of weird to be there. The boxer that I really like is, I've always really liked Manny Pacquiao, and I've always really liked Lomachenko and his angles, and Manny Pacquiao and his angles. That's what my coach is always screaming at me, angulos. And angulos. what more can I ask for? And it's funny because there's been so many times where my coach is screaming at me in Spanish, and he forgets at times that I don't speak fluent Spanish, but he just gets so passionate about it that, Spanish comes out. But I've gotten the hang of what punches he wants me to throw when he's screaming at me in Spanish. Bueno, ella nos cuenta que cuando estaba creciendo en su hogar era mayormente su mamá y su abuelito quien se pasaban viendo el boxeo, y por supuesto en su era de crecimiento durante los 9 y 10 años pues siempre estaba Manny Pacquiao y estaba De La Hoya, y ella pues creció viéndolos a ellos, pero mayormente en su influencia, los más que le gusta son Manny Pacquiao y Lomachenko y sus ángulos, y nos cuenta que
su traineador se pasa gritándole a ella en español, ángulos, ángulos, y pues ella está tratando siempre de hacer lo mejor y de recordarle, mira, yo hablo más inglés que español, pero sí, ella trata de darle toda su pasión y seguir lo que su traineador le dice y le está gritando. Bueno, any other questions? ¿Cuándo tienes planeado pelear? Durón is asking when are you planning to fight. He wasn't probably present when you told us. Durón, ella va a estar peleando ahora en April, right? Abril. March 27th. 27, marzo 27. Y luego de la pelea de marzo 27 tiene otra en contrato. Do you already know when the next fight is going to be that you have mentioned after the, and when? May 29th. Okay, so ella tiene marzo 27 y mayo 29. All right, in March 27, that's going to be in Tijuana, Mexico. Yes, ma'am. And the one in May, do you know the location to that one? Tijuana as well. You know, Mexico yeah. right now is a hot spot for boxing. Bueno, pues como ella dice ahora, está caliente en México sus dos peleas, marzo 27, mayo 29, van a ser en Tijuana, México. Así que si pueden correr para allá, apoyen a Alexis Martinez. After, if she is aware, if for those states that she has, if Tijuana, Mexico, if they're going to be able to have fun. Do you know if those fights in Tijuana, Mexico will be able to have crowds, or are they going to be closed because of the COVID? I know the one on March 27th with Monroy Gonzalez, they are allowing minimum crowds. You have to wear face masks. I believe if you want like an area, they charge you an extra fee. So they are allowing minimum crowds, which has been my experience with actually my past few professional fights as well, is they are allowing crowds, but at a distance. And, you know, everyone has to be sanitized, wear their face masks, they get their temperatures checked. And anytime you leave your designated area, you got to mask back up. Okay, pues nos explica que sí, en la pelea de marzo 27 van a dejar que entren personas a ver la pelea, pero al mínimo. Por supuesto, tienen que usar mascarillas, tienen que estar desinfectados. Nos informa que si quieren un área especial para ustedes van a tener que pagar un poquito extra, pero que sí que van a permitir gente que entre a ver la pelea. Anything else? This has been so great. It's such a great honor, Alexis, really, to have you in our channel, to be able to support you, to be able to follow your career. Like I said, we love this sport. We appreciate, of course, all the boxers for what you guys do, because honestly, I don't want my job to be, getting hit from left to right by somebody. Because, I mean, you could be excellent, you could be amazing, but at one point or another, you're going to get hit, So, yeah. how is that feeling, of getting whacked? I think a perfect example would be 2 weeks ago, I went and I sparred, and there was another coach there. And he told me afterwards, he goes, Mija, your little ojitos, they got so much bigger when you got punched. I saw the devil in your eyes. And, it happens at least for me, myself, when I get punched, oh, you're going to get punched back. I'll take your punch. That's fine. But you're going to expect a few back. It builds up your infuriates you, like it fuels you inside. Yes. Oh, wow. Bueno, yo le pregunté a ella cómo se siente eso de que estén dándole a uno todo el tiempo, cogiendo puños y eso, y pues ella nos explica que cuando estaba haciendo un sparring y uno de los entrenadores la vieron cuando a ella le dieron por primera vez que sus ojos se pusieron grandes y se iluminaron, y ella le dio ese fuego, ese terror y como que le quería dar más putazos, a ella pues la enciende por dentro que recibir ese putazo y pues te da con más ganas. Wow, I'm telling you, it's such a great sport. You guys are so great people. Señor Algarete, anything else that you would like to add this afternoon? Who's promoting the event? ¿Sabes? Do you know who is promoting? ¿Cuáles son los promotores de el evento allá en Tijuana? The first promoter for March 27th is Monroy Gonzalez, and then the second promoter for May 29th will be
I'm not sure his first name, but it's Ibarra Promotions. So, Morro González va a estar promoviendo la primera pelea en marzo 27 y González en la de mayo 29. Wow. Well, I really hope that this ladder continues to lead you to the top, Alexis, and that we are able to see you here in the States as well, in those big arenas, even though if they might be empty or not due to COVID, but that doesn't matter. And I do hope that they also fix your record in boxing, right? Because that is really discouraging sometimes to see that you put so much effort and you're coming through it. Also, you on technicalities or just someone forgot to dot your property, and there we go. So, thank you so very much. Gracias, Alexis. Gracias, Algaretero, por estar aquí con nosotros en esta tarde. Any last words that you would like to offer our brief of people here in Algarete? Just thank you. Thank you so much for the opportunity to be on here. I found doing these kind of videos and really putting myself out there on social media and other people putting myself out there in social media, it really has helped, along my journey. I've met, now I've been in contact with Sulim, who's great. I got to meet Sinisa Estrada through this, which is amazing for me. She's the top of this level right now. And just thank you so much to all of my, supporters, elite management, beautiful brawlers, my coach Robert, of course, my husband, always there, just everyone who supports me, Ultimate Eats. I actually just got sponsored about 2 weeks ago by a steel company. So, all of this, every single promotion, every single viewer, you guys really do make a difference. Thank you all for your support. And I hope that, us as female fighters continue to work together to, let's get the females to the top. Most definitely. Bueno, dame caballero, ella le da las gracias a todos nosotros por el soporte, por supuesto, a su esposo, a su promotor, a su coach, a las personas que pues le dan el respaldo. Por favor, Algareteros, yo quiero que todos ustedes también se unan a este gran grupo y le demos nuestro soporte también a Alexis Martinez en su carrera y la sigamos a ella. Thank you once again, Alexis. Really an honor to have you here, and most definitely, like I said, we'll maintain in touch. We will follow you in your fights and hope to have you here again after those fights. So you could tell us the excitement that you had on those days. Thank you again. Muchas gracias. Bye-bye. Bye. Thank you so much. You're welcome. Bueno, nuestros algaretoskis, ¿qué les pareció esta entrevista en esta tarde? Yo espero que ustedes, como les digo, les sigan a ella. Traté de trasladar de lo mejor posible, espero que sí hayan entendido. Como les dije, ella es una gran prospecto femenina. Ha tenido unos cuantos problemitas con sus récords, en que los pongan bien cómo van, pero ya están bregando en eso. Sus próximas peleas van a ser en Tijuana, México, marzo 27 a mayo 29, con grandes prospectos también. So, por favor, vamos a darle su apoyo para poder seguir subiendo a nuestras campeonas femeninas, así como Alexis Martínez, como tuvimos ayer a Zulem Urbina. Esperamos también, buena idea de seguir el boxeo femenil, dan buenas peleas casi todas, así mismo es, Durón, las peleas femeniles son a fuego, porque como nos dice ella, muchas de ellas sí se molestan mucho, tú sabes, y se enfurian. So, dígame, señora Algarete. Y que los algareteros también se vayan acostumbrando a tener entrevistas con boxeadores americanos, porque como quiera vamos a estar trayéndolos aquí y así va a ser, y nosotros vamos a tener que traducir, pero queremos traer también esto está en la agenda. Yo pienso también traer boxeadores americanos para que también nos den entrevistas. Todo a su tiempo, mi gente, todo a su tiempo. Vayan preparándose para estos nuevos eventos de aquí de boxeo. Y como ella nos dijo, sus raíces sí son latinas. Su tatarabuelo
es mexicano, era mexicano y su tatarabuela era filipino, o mexicano filipino. Y se crió aquí en los Estados Unidos, pero todas las grandes peleas ahora mismo se están dando en México, como ella dijo, y pues espera poder continuar subiendo. Nuestros algareteros, ¿alguna otra pregunta que tengan para nosotros? ¿Otro comentario? Ustedes muy bien saben que ¿tú vas a hacer un live esta noche en Algarete hasta la muerte? Maybe, pues que sí, pues que no, pues quién sabe. Pero aquí estaremos siempre para ustedes, con ustedes y por ustedes en nuestro show, trayéndole noticias, trayéndole boxeadores. Lamentamos mucho que no se pudo dar la entrevista con Cruz, pero parece que algo sucedió. Trataremos de comunicarnos con él en esta semana, pero sí, les tenemos otras entrevistas que el señor aquí Algarete está organizando para ustedes muy excitantes. So, esperemos que sí continúen con nosotros. ¿Alguna otra cosa para nuestros algareteros en esta tarde? Bueno, voy a hacer el live si tengo el escritorio y la nueva computadora toda puesta aquí en la oficina, porque tengo que vamos a tener equipo nuevo, tengo que poner todo eso. Si tengo todo eso para esta noche, tú sabes, el callo de cosas nuevas, de juguetes nuevos. Obviamente voy a tener que hacer un live rapidito para ver cómo está funcionando todo, pero veremos a ver, mi gente. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros como siempre. Flanagan dice que él no está de acuerdo con las mujeres que se estén dando esos cortes así. Eso debieran de prohibirlo. ¿Por qué? No digas eso, tipo, que va a ir a buscar un problema con los feministas del mundo. Sí, porque mira, Flanagan, tenéis algunas mujeres, tú sabes, le gustan esas cosas, como a mí, que me gusta el deporte del boxeo. Yo no diría que, tú sabes, voy a meterme ahí al cuadrilátero a agarrar puños, pero eh, yo no creo que se le debería de prohibir los sueños o las esperanzas de ninguna persona, solo por el hecho de que digan esto es de hombre o esto es de mujer, ¿sabes? Como han tratado de determinar los colores, o el azul es para varones y el rosado es para las hembras. ¿Quién determina eso? Tú no entiendes. Solo los colores, los detalles, los deportes no determinan quién es la persona. Entonces, y Durón, sí, yo también estoy muy interesado en saber de la próxima pelea del Pitbull. Todavía no he recibido mensaje de él, todavía estoy en espera en eso. Quién sabe, puede ser que el programa de esta noche de Boxeo hasta la muerte sí lo puedo hacer. Vamos a tratar. Tengamos un invitado especial, nunca sabe. Pero mira, mi gente, gracias por estar, gracias por asistir aquí, gracias por estar con la señora Algarete apoyándola. Siempre estamos aquí apoyando al boxeo, aunque sea femenino o masculino, como quiera lo vamos a apoyar por igual y vamos a seguir trayéndole estas entrevistas con boxeadoras. Ya estoy en comunicación con otras cuantas, veremos a ver cuándo podemos arreglar y tenerlas aquí. Ustedes van a tener muy buenas sorpresas y les va a gustar que vamos a tener. Los voy a dejar aquí con la señora Algarete para que se despida y ya ustedes también sigan Algarete. Exacto. Y como siempre le digo, damas y caballeros, manténganse suscritos al canal, cuenten a otras personas en nuestro canal, suscríbanse, sigan dando like, pasando nuestros videos, manteniendo aquí al señor Algarete con mucho trabajo, trayéndole sus noticias y pues se le agradece. Espero yo en Dios que todos se mantengan de buena salud, ustedes, su familia, y pues que nada les pase. Se comporten bien, ¿ok?